ای خدا هر مشکلی را گر تو آسان میکنی، هر مریض را شفا، هر درد درمان میکنی. گاه باد را ز مشرق، گاه ز مغرب میوزی. هم ز ابر آسمان تنها تو باران میکنی. زیر دستی توست تنها هم زمین و آسمان. هر وجودی عالم را روح بر جان میکنی. ماه را در تار شب، استارگان را گرد هم، زیر شمسی آسمان با هم درخشان میکنی. روز را شب میکنی، شب را کنی چون صبح نو. فصلها را گرم و تر، سرد و زمستان میکنی. آدمی را بخت بنویسی ز بطن مادرش، بخت را در دو جهان تنها تو امکان میکنی. در دل شب با امید دست بر سوی تویم، با امید رحمتت بر من چه احسان میکنی. мо қариб ҳама гуна маълумоти идорӣ ва мактабиро бо назардошти сифат ва завқи шумо аз машҳуртарин тамғаҳои молии дунё пешниҳод мекунем. аз кӯчактарин ашёи мактабӣ то бузургтарин мол барои таҳсилу тадрис ин ҷо омодаи харидорон аст. сифати баланд, нархи дастрас, интихоби васеъ ва бархурди инфиродӣ дар Килк аст. нишони мо кӯчаи Навобод 75А, кӯчаи Беҳзод 34 ва ошёнаи дуюми маркази савдои Садбарг. иловатан молумаҳсулоти моро аз марказҳои савдои Пайкар, Ёвар, Ёсин ва Европа харидорӣ карда метавонед. занг бизанед ва ё дар Вайбер бинависед 93 117 15 93 894 33 33. Килк, интихоби волидон ва хушбахтии кӯдакон.